nagarest na ka? O naana ka sa panahon sa padulong sa katulugon? Matulog ka na? Igsoon, this is now the time. Ngay mong paminawon karon ang pulong sa Ginoo igsoon. For this is the good news, the word of God, the food for our soul that give us inner healing, and every one of us be delivered because of the word of God. Ang atuang tema karon is fighting for victory. Ano siyang atong tema igsoon. Ug ang verse niini na makita sa Exodus 17:8 ngadto sa 13. So kung naamoy Biblia din na, kung nagasunod mo diyan ang atong ang mensahe karon, palihog lang og okbo na to ang atong mga Biblia ni mga orasa. It's the time of eating the word of God. And Exodus 17:13. And before pa ni ana, mga igsoon, mag-amputa. Amputa kay aron nga tabangan ta sa Ginoo sa pagpasabot ni ining maong mensahe nga ihatag sa Dios kanato ni mga orasa. Balaan nga Dios niini nga takna sa kagabhion o Dios, nagasampit kami kanimo Ginoo tungod kay giila kanamo nga Dios ka sa among kinabuhi. Ania kami Lord niining orasa Ginoo tungod kay gusto kami nga maminaw sa imong pulong. Maminaw kami Ginoo Lord sa imong mga instruction. Sa angay namong buhaton Ginoo. Niini nga kapit-o sa among mga kinabuhi, niini nga kapanahunan. Yes Lord. We will pray o God nga imong panalanginan ang matag usa kanamo Ginoo. Nga samtang magasugod kami Lord sa maong mensahe sa pagpaminaw, I pray o God nga ikaw ang Dios mag-aabli karon Ginoo sa mga panghunahuna, kasing-kasing sa imong mga anak Lord, aron nga kining imong pulong o Dios mahiluna gayud Lord sa kinauyukan sa mong kasing-kasing. And this word Father we will brought it o God, hallelujah, until you're coming back, nga dili namo kini Lord kalimtan, ug dili namo kini Ginoo sayangon. Yes Lord, tungod kay nining orasa Lord, maghatag na usab ikaw og instruction kung unsay angay namong buhaton nga makalingkawas kami Ginoo niining among nahimutangan, labi na Ginoo kay naami sa COVID nga kahimtang sa among kinabuhi. So Lord, panalangini karon ang maong mensahe dihugikan kanimo Ginoo. Tanang makadungog diini Ginoo, makabaton og kaayuhan sa ilang kalawasan. Naaba sila karon sa kanang kakapoy sa iyang kalawasan Lord, healing and healing. Naaba sila karon Ginoo God sa maong kanang balatian Lord, by the power in the name of Jesus. Kaayuhan mag-aabot tungod kay ang ibong pulong. Yes Lord, it will create healing to everyone who hear the word of God. Yes Lord, hallelujah. Pusalud salamat kaayo Ginoo balang Espiritu nga makig-uban ikaw kanamo nining orasa Ginoo. Yes Lord, og takos kagayod nga pasidunggan. Honor belongs to you. In the name the Father and the Son and the Holy Spirit. In Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah.
So, adto ta sa atong tema, fighting for victory. Fighting for victory is a challenge. Usa kini ka challenge igsuon sa atong kinabuhi. Nga dili ta gustong pildido ta. Yes, it is a challenge. Challenging matters into our life. Nga dili ta pildido sa atong kinabuhi. Dili ta mahimong ginapos for any problems, any forms of the works of the enemy, sicknesses, exhaustive finances. Gusto ta na mo set free. Amen. That's why every day we are fighting for victory para wala tay problema. Yes, we are fighting for victory. Aron nga walay problema ang atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Okay. Dinhi sa episode 5:6, it's a letter of Paul. Dinhi sa episode 5:6 igsuon makita nato dinhi. Nag-ingon dinhi sa Bisaya, ayuha paggamit ang inyong panahon kay dautan kining mga panahona. Hallelujah. So ang pulong sa Ginoo nagaingon nga kini nga panahona dili maayo usa ka dautan. If we talk about our situation today, we are in the midst of a hardship time. More sufferings. Tungod niining pandemic, calamity nga atong giantusan. Niining atong kapanahunan karon. And many people suffered sicknesses, whole world a victim of COVID-19. Apil na tani inigsuon sa Pilipinas, we are much suffering. Lockdown. Kanunay tayo nag-suffer sa mga lockdown. Nagka-short na ato mga finances. Naapay lucid iginhawa igsuon tungod sa pirmim gitabunan ng atong ng ilong sa face mask. Para sa ako igsuon, gilisdan gyud ko ani nga panahon na. Tungod kay samtang ako nagatrabaho everyday, nakatabo ng ako ang face mask sa ako nga ilong. Lisod kay ginhawa. Hallelujah. Because we are fighting of this pandemic calamity, the COVID-19. Everybody thinking how this problem solved. And this virus dissolved. Kitang tanan nagunahuna unsaon igsulbad ning problema ha. O kini nga virus mahimong mawala ni, ma-dissolve ni. Kining atong kalaban igsuon kung atong tan-awon dili jud makita. Lisod kaayo nato nga batukan labanan. Kay dili nato makita in face to face. But according to the World Health Organization, sa ilang nakita diha sa telescopic or microscopic, kining nagapang-atake karon sa tibuok kalibutan is gamay lang ni siya nga virus. Apan ingon pa sa WHO, but millions attack to the lungs and the heart of the people which is a victim of this sickness, and it cause death. So makapatay gyud. Makapatay. So how to fight to set us free? So unsaon na to pag-fight nini? Hallelujah. Praise the Lord.
In Ephesians 6:12, dili lang kung kanara igsuon ang ato ang kalaban. Nagingon diri, for we are not fighting against flesh and blood, but against wicked spiritual forces and the heavenly world. Daotang espiritu, mga daotang espiritu, mga pangulo, daotang gahom nga nagmando niining kalibutan. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So kung imong tan-awon, adunay mga alyansa niining panahona batok sa daotang espiritu. Naa sa kagamhanan aning kalibutan nga ang nahitabo karon either dunay nagpaluyo niini gawa sa tao nga mandated by our enemy, mandated by Satan, or si Satanas kaya mismo ang nagsabwag niining mga virus, mga sakit para damay ang tanan. Okay, igsuon. Remember, ingon din sa John 10:10, Satan come to steal, to kill, and destroy. Lubot pasabot. Hallelujah. Alyansa ni sa atong mga kaaway nga buot patyon ang tanan. Nga buot pildihon ang tanan. Hallelujah. Mao nang gitimahan nato kini igsuon og kanang fighting for victory. Hallelujah. Fighting for victory. We will fight. Hallelujah. Laban hanggang sa katapusan na tayo ay mananalo. Hallelujah. Or sa katumanan nining kapanahunan karon about in Revelations the coming tribulation. So be prepared for the coming of Jesus. This is already a signal. Hallelujah. Igsuon, signal na ni igsuon. Nga naa na gid ta sa katapusang mga adlaw. And we are waiting for the coming of Jesus Christ. So be prepared. Hallelujah. So ato ta balik sa atong tema igsuon akong ipabasa. Hallelujah. Akong ipabasa sa akong anak. Basa. Chapter Exodus 17:8-13. Unya nangabot ang mga Amerikanhon og giatake nila ang mga Israelita dito sa Rephidim. Si Moises miingon kang Josue, pagpilig pipila ka tawo ug pakig-away kamo sa mga Amerikanhon ug ugma. Magtindog ako sa tumoy sa bungtod nga manggunit sa sungkod nga gihatag sa Dios kanako. Gituman ni Jose ang gisugo ni Moises kaniya ug nakig-away sila sa mga Amerikanhon samtang si Moises, si Aaron ug si Hur miadto sa tumoy sa bungtod. Samtang giisa pa ni Moises ang iyang bukton, nagpadayon ang pagdaog sa mga Israelita. Apan sa dihang gipaubos niya ang iyang mga bukton, misugod pagdaog ang mga Amerikanhon. Sa dihang kapuyan na ang mga bukton ni Moises, si Aaron ug si Hur mikuhag bato aron palingkuran kang Moises. Milingkod si Moises samtang si Aaron ug si Hur nagtindog sa isig kakilid niya ug naggunit sa iyang mga bukton aron kini magpabiling inisa. Gigunitan nila kini hangtod sa pagsalop sa adlaw ug gibuntog ni Josue sa hingpit ang mga Amerikanhon. Hallelujah. So nadunggan nato igsuon ang maong atong tema diya sa Exodus 17:13, 8-13. Naga-emphasize din na igsuon. There are 5 that emphasize about the Word of God nga gipasabot kini sa Ginoo sa tua. Una,
Si Moses nag-adto sa tumoy sa bungtod. Ngano kaya nga didto man si Moses mo adto sa bungtod. So unya igsuon na atay mga buot pasabot ani. Ikaduha, gigamit ni Moses ang sungkod nga hatag sa Dios. Hallelujah. Ikatulo, nga naga-emphasize nining maong pulong, pag-iisa ni Moses ang iyang kamot, madaugon ang maong katawan ni Moses, mga sundalo ni Moses. Pag-idawon ang kamot ni Moses, mapildi usab ang ilahang mga katawhan gikan sa kaaway nga mga Amerikanhon. Ug ang ikalima igsuon, gitabangan si Moses sa iyang mga katawhan nga si Aaron ug Hur sa pagsangga sa iyang kamot. So unsay ipasabot ani igsuon? Hallelujah. Ang bukid or ang bungtod nagpasabot kini igsuon nga usa kini ka problema. Usa ka problema nga nahimong bukid. Kung naamang kay problema karon igsuon, nag-ingon ang Dios diha sa Romans 16:20. Our God, source of peace, will crush Satan under your feet. Gusto sa Ginoo kanang bukid sa imong mga problema, kanang bukid sa imuhang mga kalisdanan, kung unsa man ang nahimutangan karon sa imuhang mga imong kinabuhi, nag-ingon ang Dios nga tumbanan lamang kini sa atong mga tiil. Kung atong tan-awon mas dako ang Dios kay nining bukid. Amen. Hallelujah. Ingon sa Hebrews 12, to look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. So sa panahon sa atong nga kalisdanan igsuon, mututok ta sa atong Dios. Mao ingon sa Ginoo. Adto lamang gyud ta mututok sa atong Dios. Gani kung gikapuyan na, ingon ang Dios, come to me who are weary and I will give you rest. Grabe ang Dios, yes. Kanunay ang Dios nga musapnay sa tua. So ayaw og tutok sa mga bungtod igsoon, ayaw tutok sa mga bukid sa imong problema. Tumbi kini igsoon ingon ang Dios, yes. Tumbi kini igsoon. Dili magmadaugon ang maong problema. Dili magmadaugon ang ato mga sufferings. Kita ang mudaog. Ngano man kay tumban man nato ang maong bukid, tumban nato ang maong problema. Tungod kay ang Dios mao ang kasulbaran sa tanan, and we believe on it. Hallelujah. Another one. Sa ikaduha igsuon, sungkod ni Moses yang gigamit nga gihatag sa Dios kaniya. Kung atong tanaw, kung gitan-aw igsuon in Psalm 23:4, kung unsay but pasabot sa sungkod, nag-ingon dinhi nga bisan magalakaw ako sa walog sa kamatayon, dili ako mahadlok, kay ang Dios nag-uban kanako. Dili ako mahadlok, ang imong sungkod ug bunal nagpanalipod kanako. Say, ang gigamit ni Moses nga maong sungkod nga gihatag sa Dios, isa nga nakahatag panalipod sa iyang kinabuhi. Amen. Hallelujah. So unsa man ni akong gitan-aw igsoon, unsa man ang angay natong buhaton. Kung gigamit ni Moses ang maong gihatag sa Ginoong nga mga nga hinagiban, sungkod,
So kita usab igsuon, gikinahanglan usab nga mogamit ta sa maong hinagiban. Mao na nga naay pulong sa Ginoo, naay Biblia nga gihatag nato nga gipabasa sa tua aron masayod ta kung unsa ning hinagiban nga gihatag sa Dios nato. Okay, akong gibasa sa Ephesians 6:10-11. Nag-ingon dinhi, lig-una ang inyong kaugalingon, pinaagi sa iyang dakong gahom. Isolob ninyo tanang matang or armor of God, aron makasukol kamo batok sa paglimbong sa kaaway. Amen. Hallelujah. So kailangan nga atong isolob igsoon, all the soldiers of God must take the armor of God. Yes, hallelujah. Kaya nga naman, kung wala kay gisulob igsoon unsa may imong panlaban, wala tay panglaban. So gikinahanglan nato ang armor nga ihatag sa Ginoo nato. Okay, akong gitan-aw igsuon sa Ephesians 6:14-18. Kung unsa ni nga armor nga gihatag sa Dios nato, akong gibasa igsuon Ephesians 6:14-18 na ay mga 5 ka hinagiban nga gihatag sa Ginoo nato. Ingon dinhi, gishortin lang nako kini igsuon, it is a helmet of salvation. Wala man ni maarin sigsuon pero akong giarin sa akong lawas. Kaya nga naman, everyday ako ni siya gimemorize. Every morning, I take the armors of God. Every night when I sleep, I take the armor of God. Hallelujah. Aron mapuka nato kining atong mga kaaway. Okay, unsa man ni siya igsuon? The helmet of salvation. Akong gitan-aw sa Acts 16:31, kung unsa ning nagahatag natog kaluwasan, apil ang atong panimalay. Ingon ni Acts 16:31, tumuo kamo kang Ginoong Hesus, maluwas ka, lakip ang imong panimalay. Hallelujah. So ang kaluwasan nato igsoon diya sa atong pagtuo. So gikinahanglan nato ang kaluwasan nato. So mo nang gidawat nato si Jesus sa atong kinabuhi aron makalingkawas ta, aron makalutas ta no sa mga gaid sa atong kinabuhi nga ang nagbuhat niini mao atong kaaway si Satanas. So man we are now in the light, not in the darkness, because Jesus Christ is the light in our life. Hallelujah. Okay, another one. It's a breastplate of righteousness. Breastplate of righteousness. Inyo lang pangitaon igsoon sa Ephesians 6:14-18. Hallelujah. A breastplate of righteousness. Gikinahanglan nato nga magalakaw kita sa katarong. Dili ta mga badlungon. Mga Kristohanon dili badlungon. Amen. Ang mga Kristohanon magalakaw sa katarong, because the eyes of God is on those who are righteous. Naa ang pagtanaw sa Ginoo naa sa mga matarong, wala sa dautan. So mao na nga atuan ni siyang buhaton. And then another one is the belt of truth. Ang the belt of truth igsoon. Hallelujah. Gikinahanglan nga magalakaw kita diya sa kamatuoran, dili sa mga bakak. Kay kung ang atong kinabuhi na sa bakak, akong gitan-aw igsoon sa John 8:40-41, kung imong tan-aw din na igsoon. Hallelujah. Nag-ingo dito, the Satan is the father of lies. So Satanas is the father of lies. So kita nga magalakaw sa dili tinuod pulos mga bakak. So the same sa atong kaaway, pero kung naata sa Ginoo, so nagalakaw ta karon sa truth, the truth. Hallelujah. Yes. So kitang tanan dapat magalakaw ta diya sa kamatuoran.
dili sa mga bakak. Another one is the Shoes Gospel of Peace. Kinahanglan ato ni siyang isulob ang gospel nga maong pulong sa Ginoo. Tungod kay ang pulong sa Ginoo nagahatag kanatog kalinaw. Nagahatag kanatog giya. And 2 Timothy 3:16. Hallelujah. Nagahatag kini nato og guidelines. Yes. The sword and the sword which is the Holy Spirit. O kining pulong sa Ginoo naghatag usab nahimo natong sword tungod kay ang nagdumala niini mao ang Holy Spirit. Hallelujah. So I hope nga kitang tanan mga alagad sa Ginoo, mga pastors, kung doon na may minaw diya nga mga membro diya sa matag churches. In Ephesians 1:13, gikinahanglan nato nga masilyuhan ta sa Espiritu Santo. Kung doon na may mga tinatakay sa ginatawag sa Revelation na the number of beast, magtatak sila sa umaabot ng mga leadership ni ining daotang mga hallelujah na munuan ni ining kapanahunan karon. Hallelujah. Nga buot musakop sa matag usa sa kingdom ni Satan. Awir na taan na igsuon. So gikinahanglan nga kitang tanan magpatatakta diha sa Holy Spirit. No? Holy Spirit ang mutatak sa atua in Ephesians 1:13 inulan sa basahon igsuon. It is a sealed. Hallelujah. Okay, apan dili kana mao ang kadaugan sa atong kinabuhi kung anaata sa kaluyahon ang atong espiritu kung maluya, ang atong kinabuhi kung kulang sa sangkap. Dili gyapon kita magmadaugon igsoon bisan pa kung ato ni siyang isulob kining maong hinagiban. Tungod kay adunay gustong ipasabot sa Ginoo nga isangkap gayud sa atong mga kinabuhi. Unsa man kining kasangkapan? What to do with authority? Hallelujah. Nga kinahanglan nga maadunay authority tungod kay ingon pa sa mga disipulo ni Kristo sa dihang nagreport sila kang Kristo nga nagauli sila mga masamaran, nagingon ang mga tao ni Kristo, Ginoo, wala gayud namo mabuntog ang maong tao nga giyawaan. Nagauli mi og mga samaran mi. Hallelujah. Ingon ang Dios, kulang kamo sa mga pag-ampo og mga pag-fasting. Okay unya makita nato unya igsoon kung unsa ning sangkap. Hallelujah. Okay, adto ta sa Joshua 3:5. Akong gisilib ning Joshua 3:5. Nag-ingon dinhi usa ka tudlo ni Joshua dito sa iyang mga katawhan. Hallelujah. Nga nag-ingon dinhi aron nga makaagi sila dian ng Jordan nga ilang gilakwan. Nag-ingon dinhi ang pulong sa Ginoo, purify yourself because God will perform miracles to you tomorrow. Ingon ang pulong sa Ginoo nga gikinahanglan nato ang pagputli sa atong kasing-kasing aron nga magaabot ang milagro. Hallelujah. So kung why purification sa atong kinabuhi sa atong sarili, hallelujah, dili gihapon ta makabuntog sa atong kinabuhi. Kay nga naman, tungod kay ang atong kaaway is puno na siya sa mga dautan nga pagkinabuhi. Walay tarong.
Apan ang alagad sa Ginoo sa diyang moduol sa Dios. Hallelujah, mahimong matarong og ma-purify ang atong kinabuhi sa dihang atong i-give up ang atong kinabuhi diya sa Dios og pangayuan atong pasaylo. Kung doon naman tayo mga kapakyasan, doon naman tayo mga kalapasan, nining orasa ato ani siyang i-confess sa Ginoo. Hallelujah, aron nga mahimo pang ma-purify ang atong sarili. And then in Titus 3:8 nag-ingon dinhi, those who believe God should be careful to maintain good works. So kung gusto ka igsuon nga ma-purify ka uban sa imong pagtuo, nag-ingon ang pulong sa Ginoo, imong imintinar ang imong maayong buhat. Amen. Hallelujah. Imintinar ang maayong buhat. Igsoon ayaw pagpaundayon diya sa kangit-ngit. Kung asa ka na pang kapakyas igsoon bangon. Hallelujah. Kung unsay mga buhat nga nagalinglang sa atong kaaway, igsoon biyaay live that sin. Kay dili na kana makatabang nato naata karon sa kapito sa atong kinabuhi, naata karon sa trahedya sa pandemic. Unya magasikreto patawalay sikreto. Walay tinaguan nga dili makita sa Dios. Be honest. Hallelujah. Mag-honest ta karon igsuon ini kapanahunan. Kay nakita na nato ang mga ilhanan, ang Dios hapit na gyud mobalik. So be honest and maintain good works. Aron nga ang Dios mahimaya sa atong mga kinabuhi. Another one is kailangan isangkap nimo Ginoo kining pagtuo. In Mark 11:22, Jesus said, have faith in God. Because without faith, hallelujah, dili nato mabuntog ang atong mga kaaway. And 1 Corinthians 13, to akong gisilib dito igsoon, though I have all faith, gikinahanglan nako ang tanang ang pagtuo so that I could remove mountains. Hallelujah. So ang pagtuo igsuon makamove sa mountains, makamove sa mga problema. Hallelujah. Makapahawa sa mga kalisdanan sa atong kinabuhi. So muna ato aning i-build up kanuna ang pagtuo diha sa Dios. Di ta mo buwag sa Dios igsuon kay wala na ilaing wala na gayoy laing pamaagi. Hallelujah. Wala na makasulbad sa atong problema. Dios lang ang makasulbad sa atong problema. So mo na nga atong padayon ta sa pagtuo igsoon. Amen. Hallelujah. Padayon ta sa pagtuo. And then another one is prayer and fasting. Kung naa kay prayer and fasting igsoon, hallelujah, gi-require gid ni sa atong mga Kristohanon, sa mga alagad ng Dios, sa mga pastors. Hallelujah. Gikinahanglan ang prayer and fasting. Why? Okay, akong gibasa igsuon diya sa 58:6 about fasting. Kung imong basahon dito, kung naa kay Biblia diya, nimo giablihan igsuon basaha dito. Nag-ingon dinhi, fasting is to remove the chain of the oppression and the yoke of the injustice. Ang puasa igsuon mao ang pagtangtang sa gapos, sa pagkadautan, pagtangtang sa higot sa yugo, paghatag og kagawasan sa mga dinaog-daog. Amen. Hallelujah. So kung nagfasting ka igsuon, you are blessed. Hallelujah. Kay ngano man unsa man mga gapos, tanan imong mga gipang-ampuan diya nga naay mga masakiton, mga ayaw na igsuon. Amen. So ni ang oras kung dunay mga masakiton, hallelujah, pinaagi sa pulong sa Ginoo nga naminaw, ang kaayuhan mag-aabot in Jesus name. Amen. Hallelujah. Mag-aabot ang kaayuhan in Jesus name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat kang Brother Samson Malayas nga
nagapaminaw. Kay Jennifer Rubiti, Raul Carbonero, si Dutong Datuon, si Boytoy. Hallelujah. Nga naminaw, salamat igsuon. Tungod kay makakuha gyud mi mo ni ani nga hinagiban nato diya sa Ginoo kung unsaon nga magmadaugon ta diya sa Ginoo. Hallelujah. Og sa tanan nga nagapaminaw karon, healing and healing and healing will come upon your body right now. Hallelujah. You are set free. You are set free in Jesus' name. Okay. Atutas next. Next is blood covering of Jesus. So gikinahanglan nato ang blood ni Jesus to cover up in our life. Hallelujah. Kung imong tan-awon dito sa Exodo igsoon, sa dihang nangamatay ang maong taga Ehiptohanon ng mga kinamagulangang anak tungod kay gusto sa Dios nga i-set free ang mga Israelites ditong dapita. Hallelujah. Usa ka dugo ang gigamit aron mo escape. Mo escape ang maong curse sa kamatayon ditong dapita. Sa tanan nga Kristohanon nga naay dugo silang pultahan, na-escape good, na-escape good ang maong kamatay. Apan sa pagkakaroon tungod kay naa si Kristo igsoon, the blood of Christ will escape us from any tragedy in our life. Amen. Hallelujah. Ang dugo ni Jesus niini nga kapanahon na igsoon, mauna siya ang kabayaran, mauna siya ang kaayuhan sa tanan natong mga balatian, sa tanan natong mga kapobrehon, sa tanan natong mga pag-antos. Gibayran kini ni Ginoong Hesus. And that even in Ephesians 1:7, nagingon ni gipasaylo sa Dios ang atong kasalanan, and by His blood we are set free. Hallelujah. So giset free sa Ginoo ang atong mga kinabuhi by the blood of Christ. Hallelujah. Praise the Lord. And then in sa 5 igsoon, nagingon din submit yourself to God. Naa na kay purification sa imong kaugalingon, sa imong kasing-kasing. Naa na kay faith ngadto sa Ginoo nga dili matandog, dili matarog. Hallelujah. Ingon pa dito sa 1 Corinthians 15:58, ang faith ni mga dili matarog. Hallelujah. Hallelujah. Sa dihang naa na kanian ang tanan with the blood of covering, then submit yourself to God. Imong isubmit sa Ginoo ang imong kinabuhi. You have to submit yourself, whatever your plan. You have to submit yourself, the desire of your heart. And everything should be submitted to God. Ingon ang pulong sa Ginoo diya sa James 4:7. Hallelujah. Sa James 4:7 nagingon nga, submit yourself to God and resist the devil, and he will flee from you. Hallelujah. The authority, ang authority igsoon ning sunod. Hallelujah. Nag-follow sa imong kinabuhi, sa atong kinabuhi. Kay nganuman, tungod kay nasinangkapan ka na sa gahom sa Dios. Hallelujah. Praise the Lord. So gikinahanglan tanan nga mga transaksyon nato sa atong kinabuhi, gikinahanglan niini nga makasubmit ta diha sa Dios. Because without submitting anything to God, no, there is no victorious in your life. Hallelujah. Walay victory sa kinabuhi sa tao sa dihang dili ka makasubmit. You are not under the dominion of God's kingdom. Hallelujah. Pero kung makasubmitar ka, hallelujah, imong pagtuo, and then ang purification sa imong kaugalingon igsoon, hallelujah, then you will be, everything will be controlled
sa imong naa sa palibot. Pwede nimo masugo ang ulan. Hallelujah. Sama ni Elijah, gisugo niyang ulan. Stop ang ulan. Ni-stop ang ulan. Hallelujah. Kita igsuon, pwede po ta makasugo. So moingno na to nga, ikaw bungtod, mupatag. Hallelujah. Igsuon by faith. Ikaw sakit, mawala, madissolve. Hallelujah. So pwede natong ingnaon, igsuon. Pwede natong manduan tungod kay the power of God is in us. Hallelujah. Nanang pirsa sa ato ang kinabuhi. Okay, igsuon. Balik ta sa ato ang katong 5 ka naga-emphasize nga gipasabot sa pulong sa Ginoo. Nagingon ini. Sa number 3 is pag-iisa ni Moses, iyang kamot, madaugon sila. Ang iyang mga katawan madaugon sa fighting for Abimelech nga mga sundalo. Pag i-down ang kamot ni Moses, mapildi sila. Hallelujah. So mga igsoon, pastors, Christians, we are the frontliner of God to let people go free. Parehas ka Moses, igsoon. Hallelujah. That the people of Israel iyang gi-guide para makakalingkawas dina sa Egypt. Kita po igsoon, hallelujah. God called us, gitawag ta sa Dios. Pastors, gitawag ta sa Dios. Gisangunan ta sa atong bulaton. Aron kining ato mga palibot, mga katawhan. Hallelujah. Nga naa sa atong palibot ang atong mga membro. To let them go and set free. Hallelujah. So kita ang mga frontliners. Dapat mga pastors mainampuon. Amen. Dapat ang pastors makusganon. Walay luyang nga mga pastor. Amen. Hallelujah. Ang mga pastor, hallelujah, dasig, malipayon, nga magapamuhat dina sa buluhaton sa Dios. Hallelujah. Dito sa number 4, apan kung magmaluya ang maong pastor, pero kung magmaluya, hallelujah, unsay mahitabo kaya sa mga katawhan sa Dios? Ang mga tinawag nga maluya, mga luya, unsay mahitabo? Hallelujah. So mga hagbong gyud taani kung mga luya tang tanan. So managdini sa number 5, nag-ingon dinhi, hallelujah, gitabangan ni Aaron ug Hur si Moses sa pagsangga sa iyang kamot. Hallelujah. So nag-emphasize din igsoon, hallelujah, nga magtinabangay ang tanan. Nag-emphasize din nga usa ni siya ka membro kung naa kay daghan kay membro diya sa church. Hallelujah. Nga ang kanang membro sa church muyayong sa maong pastor. Hallelujah. Kung naabay naminaw din nga mga membro diya sa church, igsoon ingnon ko kamo nga atong tabangan ang maong pastor. Tungod kay usak siya katawo nga makabaton sab siya kaluya. Apan kung naa ka sama nila Aaron, no, nila ka Moses nga yang gitabangan ang maong kamot ni Moses aron nga mag-isa gihapon, aron nga magmadaugon sila. Hallelujah. Gikinahanglan nato ang pagtinabangay. Gikinahanglan nato nga magtinabangay ta labi na sa mga prayers. Sa monang nabugna igsuon kini nga hallelujah, the shepherd's mantle group. Monang namugna kini igsuon tungod kay hallelujah ang maong nagabiyuan ani igsuon nga alagad sa Ginoo nga giribilan ani. Yes, hallelujah. Atong igsuon nga gusto niya nga magtinabangay tang tanan, magtinabagay mga pastors, mga members of the church. Hallelujah. Hallelujah. Gusto nga
pinaagi niini mabansay nato igsoon or ma-ignite nato ang mga katawhan sa Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Apan niining oras sa igsoon dapat dili ta magkaluya. Amen. Kadto nga may kahadlok tungod sa COVID di na mo simba. Karon na ang panahon nga ipakita nato our faithfulness in serving the Lord. Hallelujah. Simba ta igsoon. Tungod kay dunay promise ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. Hallelujah. Ayaw kahadlok. Ingon ang punong sa Ginoo in Titus. No? Once ay binagingon dito. Hallelujah. God has not given us the spirit of fear, but of love and self-control. Hallelujah. Ingon ang pulong sa Ginoo nga gitagaan tag walay kahadlok. Amen. Dapat ta mahadlok. Padayon ta kung naghadlang man ang government sa tuwa nga magasimba. Hallelujah. Apan igsuon padayon ta sa pagsimba diya sa atong Dios. Amen. Hallelujah. Kay dinhi makita Ginoo sa Ginoo ang imong faithfulness. Okay, akong basahon ang saad nga gihatag sa Dios nato. Naisaad sa Dios manong nung dili ta maluya. No, dili ta madismaya sa atong mga kinabuhi karon kung naa man ta sa kalisdanan. Ayaw kahadlok igsoon kay naa ang Dios, mga saad sa Dios. Okay, akong basahon ang saad sa Dios kung unsa ni siya igsoon. Psalm 91:7 nagingon. Nato sa Salmo ta. 91:7 nagingon, mahimong mapukan ang 1,000 kadautan sa imong kiliran og dili ka maunsa. Amen. Hallelujah. So kung gilibutan ka sa hallelujah, gilibutan ka sa mga kaaway sa imong palibot igsoon, na may mga COVID kung asan ang mga suksok igsoon nga nagalakaw ka. Hallelujah. Dili ka maunsa kay ngano man tungod kay ingon ng Dios. Hallelujah. Libo kadautan mga pukan diha sa imong kiliran. So dili sila kaabot. Amen. Ang COVID dili makaabot sa atong kinabuhi. We are safety under the protections of our Almighty God. Praise the Lord. Hallelujah. Di ta maun sa igsoon. Mao na nga ato lang i-claim ang mga promise sa Ginoo. Hallelujah. I-claim na to igsoon. Hallelujah. Kung wa batay nagkinahanglan batag finances, i-claim sa Ginoo, ingon ang Ginoo. Hallelujah. My God. In James 1:17 ang nga, I am your provider and siyang nag-provide sa atong panginahanglan. I meet your needs, ingon pa niya. Hallelujah. Another one igsoon ini sa Salmo 91:10. Atong i-quote up ning mga promise sa Ginoo kay nindot kaayo igsoon. Nagingon dinhi, walay katalagman moabot kanimo, ni kadaot moabot sa imong puloy-anan. Say, hallelujah. Kung naa ka sa puloy-anan nimo igsoon, katulog lang, maayo ang imong pagkatulog. Ayaw paghunahuna og mga problema, ayaw paghunahuna og kanang mga kahadlok. Kay ngano man ang saad sa Ginoo. Hallelujah. Dili moabot kanimo ang katalagman diha sa inyong panimalay. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. And then sa 12 kung imong tan-awon igsoon nagingon niya, I will hold you up with your hands to keep you safe. Hallelujah. Gunitan ta sa Ginoo nga ma-safety ang atong mga kinabuhi. Praise the Lord. Hallelujah. Ug sa katapusan igsoon, hallelujah, kung unsa ang inyong nadungog nga mga challenges sa atong mga kinabuhi, niining orasa, hallelujah, fight for victory. Nining orasa, laban tayo, laban hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Aron magmadaugon ta, makaangkon ta sa kinabuhing walay katapusan. This is now the time to raise up. Hallelujah. Raise up, pastors. Hallelujah. Raise up all Christians. Hallelujah. Nakita nato ang kasulbaran sa anganing buhaton. Hallelujah.
And the best thing to do, basa ta kanunay sa pulong sa Ginoo aron masayod ta sa mga instructions. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. So adto ta sa mga pag-ampuig soon. Ampo na ta. Hallelujah. Kung doon naman mo'y mga masakit, no? Atong nga naminaw, kung doon na may mga sakit sa inyuhang kalawasan, ayun nyo lang hikapon igsoon. Yes, hikapan na. And that the time, God create a miracle. Kayuhan mag-aabot sa panimalay, tanan nga nagapaminaw. Hallelujah. Ang kayuhan mag-aabot sa panimalay in Jesus mighty name. Yes, Lord. Hallelujah. Orabaya sakayandera bakandiyasi. Korabaya sokorayandera bakandiyasi. Hallelujah, Lord. Nining orasa Ginoo, nabati sa imong mga anak o Dios ang maong pulong. And we will pray, Lord. Hallelujah. Nga niining orasa Ginoo, nagasangkap na ang maong gahom sa imong mga katawhan. Yes, Lord. Og ibutang sa ilang kasing-kasing Ginoo. No fear. Hallelujah. Walay kahadlok in Jesus mighty name. Ibutang sa ilang kasing-kasing Ginoo nga madaugon kanunay. Luyo sa mga pagsulay. Luyo sa mga problema. Right now in the name of Jesus. Hallelujah. Ikaw nga problema sa kinabuhi sa tao. It's the work of Satan. I rebuke you in Jesus mighty name. Ako kang gina-rebuke nga dili mag-aabot sa katawhan sa Ginoo. Yes, hallelujah. Ang kaayuhan mag-aabot. May sakit sa ulo, sakit sa kalawasan, sa tanang bahin. Lord, ipaabot ang kaayuhan sa imong mga katawhan. Yes, Lord. Salamat Ginoo sa imong pagsangkap, Lord, sa hallelujah, sa imong gahom, sa imong mga katawan. Kadto mga tips ugad nga na ilang nadunggan Ginoo. I pray, Lord, nga they will have to follow, mo follow sila Ginoo God sa maong pulong nga ilang nadunggan. Hallelujah. Og salamat kaayo Ginoo nga magatapos kami Ginoo Dios niini nga maong pulong. Salamat Lord nga magauban gayud ikaw kanamo Ginoo. Ug sangkapa kami Lord sa tanang kagahom, the armor of God Ginoo. Amo kining itek. Hallelujah. The helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the belt of truth, the gospel of truth, and the sword which the Holy Spirit. Yes Lord. Magasangkap Ginoo Lord sa imong mga katawhan. Yes Lord. Salamat kaayo niini nga kagabion Lord nga nakig-uban ikaw kanamo. Salamat usab Ginoo God, hallelujah, sa mga nagapaminaw Ginoo Lord. Salamat Lord sa mga naa sa among palibot ang kaluwasan mag-aabot. Yes Lord, hallelujah. Ingon man usa Ginoo Lord, bless mo kining Shepherd's Mantle Group Lord. I pray nga magapadayon kini Ginoo. Yes Lord, nga hantod sa imong pagbalik Ginoo Lord. All the pastors, O God, hallelujah, nga magkayayungay O Lord sa mga pag-ampo, magyayungay Ginoo Lord sa mga buluhaton, sa paglaganap Lord sa imong pulong O Dios. Lord, ignite all the pastors O God, ignite all the Christians O Lord, hallelujah. Tungod kay mauna kini ang panahon Ginoo God nga imong gidugtong-dugtong ugad ang imong mga katawhan Lord. Hallelujah. Aron Ginoo Lord sa mga adlaw sa imong pagbalik Ginoo God, kining imong mga katawhan andam na O Dios. Andam na kami Ginoo God in Jesus name. Yes Lord. Dalaygon ka Ginoo. Salamat sa imong pulong ug takos kagayod nga pasidunggan diha lamang sa imong bugtong anak nga mao si Ginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat kayo sa mga naga-comment sa amo ang Pastora Nani, Pastor Samson Malayas. Hallelujah. And all the rest nga wala nako nabasa.
Salamat sa inyong pagpaminaw. Salamat sa mga pulong dawata kini igsuon nga may kalipay. Amen. Hallelujah. So dinhi natapos ang ato ang mensahe sa Dios ni kagabion. Daghang salamat sa tanan.